ଭିତରେ ପଶିକି ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ମଳମୂତ୍ର ରକ୍ତ ଭିତରେ ୟାକୁ ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା नमस्कार लो भाई जय जगन्नाथ आशा करूँ समस्त भल थे भल थे मु संजय वेलकम कर चैनल संजय कुमार मामा। तो आम अनुगुल बेणागड़ा ग्राम आज भवन सन्ध्या हाँक जाऊँगी अलरेडी भवन सन्ध्या आरंभ हो सारा आपको पूर्व भिडियो कही भी मंगलवार 8 तारिख एप्रिल मास 2025 शिवन आसुँच तो अलरेडी भोजन आरंभ हो सारा बेसा किसी गपी तो चलते प्रथम आगे आपण मैंने शिवना कंठर ये भोजन शुणु तापर केमी कौन लगे लास्ट आप कमेंट करें चलतु बर्तमान आम शिवना कंठर आज भोजन शुणा जहाँ मुझे भी देखनी पाखु माने टीवी देखी मोबाइल देखी आज जहाँ मोर सौभाग्य कि एत पाखु आज शिवना को देखी मो सहित आपण मैंने भी भोजन उपभोग करेंगे। चलतु आपण मैंने निहाती भाव भोजन को उपभोग करूँ। चलतु जय जगन्नाथ। पाउना दियो आमे की पाउना बाबा आमे तो जाइथिले शरीरटा को लेके जाइथिले सब हेले आसिला बेले को शरीरटा को मत परि बोली जाउछ शरीर भी हम पाखरे नाही ताले आमे कोन आसीथिले शून्य हस्तरे जाउछनी मते शून्य हस्तरे ताले से जदी मागिबो हमको आमे कोन दबा से कोन मागुची ए जो टंका सेला जो ब्याग रे रखि दे जाइछनी ताकू मागिबो ना तो पुओ छुआ कमे के आसनी ताकू मागिबो ना जो जमीबाड़ी रखि दे के आसनी ताकू मागिबो ताले से कोन मागिबो अरे मणिष तते मणिष जन्म देइथिली संसार को जाइथिलु मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान ए 56 कोटी जीव भितर जो ज्ञान न देइथिली तते मु देइथिली तू संसार को जाइथिलु केते पुण्य अर्जन करि के आनी छु बंदा देई दे तापर जाई कि डंगा लगेबी तू डंगा रे बसी के से पारी पारी आ जदि मणिष जन्म हे कि किछि पुण्य अर्जन न करिछि ताले प्रस्तुत हो जा ए गर्भ भितर पसिकी तते जीवाको पड़िबो ए मलमूत्र रक्त भितरे याकु ठक ठक करी पी पी की तते जीवाको पड़िबो जेमिति आत्मा माने करुण चित्कार करी करी जाउछथि तते सत्य चित्कार करी करी जीवाको पड़िबो तेडो आगे ए कथा कहिबार तात्पर्य जे मनीष जन्म जते आमे पाइछथि ए घर तो हमर निजर नहे हमको दिने जीवाको पड़िबो आमे काहे आसीछथि कोन भाई आसीछथि से कथा आमे चिंता करना जे आमे आसीछथि केवल पूर्व जन्मर कर्म फल भोग करबा पाई आगे समस्त कर डोरीटा प्रभु को हाथ रे अछि जदी जी चाहता तो समस्त बड़ लोक ही जानते समस्त कोटिपति ही जानते किंतु नहीं प्रभु जहा को चाहिए प्रभु कर इच्छा जहा जहा जो मानकर पुण्य बल थिबो प्रभु ताकू आगु को नबा पाई चेष्टा करे कि आमे कर्म फल भोग करबा पाई जदी ए संसार को आसीछथि ताहले एति किछि पुण्य अर्जन करबा दरकार से पुण्य कोन आजी आपण माने गटे गरीब को खाइबा को नहीं चलते दुखी लोग गटे खाइबा को पाउनी ताको खाइबा को नहीं चलते आज्ञा सीटा केवल आपण कर पुण्य खाता रे लिखा हबो आउ ए संसार रे जते जाज कले भी आज्ञा किछि लाभ नहीं आज मो भाई मां दंडकाली को पाखरे आज मां ब्राह्मणी देवी को पाखरे आज कार्यक्रम करूछथि ए सारा संसार रो मंगल करिबा निमंते जो
दंड नाचर आयोजन कर निश्चित भाव में आज्ञा ये संसार काल दूर हम तेणु यही पुण्य से केवल खाता लिखा ही रही तेणु आम जीवन में एमती किसी जब पुण्य कर समस्त को भल पाइबा बापा माँ सेवा करवा ये सब जब आम ठीक ठाक करूँ आम खाता पुण्य खाता सब लिखा ही रही तेणु जो मागिब खाटिया दे मत किसी पाउना दे से पुण्य खाता दबा पड़ो आज्ञा जे आज्ञा मनीष जन्म पाई एति आज्ञा पुण्य अर्जन करी भागवत पाठ करी भागवत जगह श्रवण करी कीर्तन भजन कीर्तन पाखे बसिकी रही तेणु ये पुण्य अर्जन करी तेणु ये नियंतु मत गोटे डंगा लगे दिंतु मुझे चली जी डंगार बस आदि से खाता जब जीरो थो आज्ञा किसी पुण्य अर्जन न करेंगे आमको बसिकी जावाक पड़ो तेणु मनीष जन्म जो निश्चित भाव में किसी पुण्य अर्जन करने दरकार आज्ञा ता ना संसार उद्धार कला वाला सका उठिले आम नाम को भजन करने दरकार सका उठिले नाम को भजन करवा संध्या हेले नाम को कीर्तन करवा सबकिछि कर्म को पाखे समर्पण कर आगे सकाल आरंभ हुए भजित नाम सकारे करुताए तो नाम कीर्तन तोर कृपा बले मिलुता उदाना कोटि पुण्य मिले गले श्रीक्षेत्र धाम सकाल
तेणु आज्ञा आम जगतर नाथ जगन्नाथ ही माँ आम जगतर नाथ जगन्नाथ ही आम ब्रह्म आम जगतर नाथ जगन्नाथ ही सारा विश्व ब्रह्मांडर नाथ किए कह आज्ञा किए देखी रूप किए कह ये नारी ना पुरुष आम जगतर नाथ जगन्नाथ नारी की पुरुष किए कह एमती रूप कौन देखी चका चका आखि खंडिया हाथ पाद गोड़ ताकू जी जो रूप डाकी से रूप कही कहे से होती महामाया से होती जगमाया से होती ब्रह्माणी शिवानी ये कहे पुरी से होती निराकार ये कहे पुरी अनाकार महाशून्यं शून्यं मध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति संज्योति भगवान तेणु से रूपर वर्णना करी हबनी आज्ञा जे कि ब्रह्मा मध्य रूपर वर्णना करि पारिलेनी प्रभु आगे गोटे कथा चिंता करतो ये पृथ्वीटा गोटे छोटिया ग्रह माने ये पृथ्वी ठारू लक्ष लक्ष ग्रह अछंती माने लक्ष लक्ष गुणरे बड़ जाके ता भीतर जदि छिड़ा हवा गले पृथ्वीटा गोटे अणुभଳିଆ देखा जिवे अब ये ब्रह्मांड भीतर केते वैकुंठ अछि सारा वैकुंठ निलय वैकुंठ सुखप्र वैकुंठ सिद्धप्र वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ अमर्त्य वैकुंठ पाताल वैकुंठ गोलोक वैकुंठ एमिति केते केते वैकुंठ अछि सब वैकुंठ को त्याग करी प्रभु आज छोटिया पृथ्वी बोली गोटे ग्रह ता भीतर नीलगिरी नीलकंदर महोदधी तटरे आसी विराजमान करिछंती कल्पवट मूलरे इटा आश्चर्य कथा नुहे आज्ञा जाकि निजे वेदव्यास कहिछंती निजे ब्रह्मा जतबे आसीथिले कहले प्रभु कोन सतरे से पृथ्वी भीतर गोटे नीलगिरी नीलकंदर अछि से उत्कल माटी रे महोदधी तटरे गोटे कल्पवट अछि से कल्पवटरे प्रभु विराजमान करिछंती मते जिबाकू पड़िबो तेणु ब्रह्मदेव जब आसी पहुंची जाइथिले सेतेबेले हठात जाई पहुंची गले नीलगिरी नीलकंदर से कल्पवट मूल पाखे आ तापर देखिले गोटे काकटिए उड़ी उड़ी जाउछि जेतले जल पीवा पाई जाई पहुंची गला से रोहिणी कुंड पाखरे जे से रोहिणी कुंड रे पानी पिउ पिउ संगे संगे पड़ी गला से रोहिणी कुंड रे आ तापर ब्रह्मदेव अपेक्षा करिछंती कोन हबो जेतले पड़ी गला ना संगे संगे से चतुर्था मूर्ति धारण करि देला आश्चर्य हे गोटे काकटिए जल पीवा पाई आसु आसु पड़ी गला चतुर्था मूर्ति हे गला ताली निश्चित भाव में प्रभु एठी विराजमान करिछंती तेणु प्रार्थना कले ब्रह्मदेव जेतले प्रार्थना कले प्रभु सेतले प्रभु दर्शन देले पचारुछंती हे ब्रह्मदेव तबे काहे कि वैकुंठ छाड़ी एठी आसिलो ब्रह्मदेव कहउछंती प्रभु एते एते ब्रह्मांड थाउ थाउ एते एते वैकुंठ थाउ थाउ ए क्षीर सागर थाउ थाउ आपणे नीलगिरी नीलकंदर रे ये बडपुर रे शयन करिछंती काहे प्रभु सेतले प्रभु कहउछंती वर्तमान कलिर समय कली वर्तमान ता राजनीति करुछि तेणु जदि ए समय मो भक्त मान पाखे मु न रही ताहले मो भक्त माने मते विश्वास करिवे केमिति मते भाबिवे केमिति मो भक्त जोठी मु सेही तेणु मोर दरकार नाही वैकुंठ मोर दरकार नाही से ब्रह्मांड जोठी मो भक्त अछंती सेठी मु ही रही ब्रह्मदेव कहले ताले प्रभु मु मते आपन पाखे रही तेणु ये होछि सेही नीलाचल चक्र नीलगिरी नीलकंदर तेणु प्रभु जेतले विराजमान कले सेतबेले चैतन्य महाप्रभु आज्ञा नवदीप रे प्रभु को सदा सर्वदा प्रभु श्री कृष्णकर चरण वंदन करुछंती निजे राधा रूप हे निजे राधा भाव को नहीं आज प्रभु को चिंता करुछंती जेतले कानरे सुनि पारिले जे द्वापर जुगर कृष्ण कली जुगर आदि जगतर नाथ जगन्नाथ नवदीप रु छुटी आसी चारि धाम यात्रा करबा पाई जेतले चैतन्य महाप्रभु आसीगले जेतले समस्त पाखरु गोटे कथा सुनिले जे कृष्ण से जगन्नाथ संगे संगे आसी पहुंच गले बड़दान रे पहुंच गले अरुण स्तंभ पाखे छिड़ा है पतित पावनकर चका चका आखिटा को चाहिए कहले ये कौन प्रभु मु सुनी के आसीथिली जे कृष्ण से जगन्नाथ कहले ये की रूप मो कृष्ण कर तो एबे रूप नो
मो कृष्णकर केड़े कमनीय रूप मो कृष्णकर रूप वस्तुरि दिराते ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे बलभक्ति कंकर तले बडुकर कंकणं सर्वांगे हरि संगम सुरलित कंठे समुद्रावली राजश्री परिवेशित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि तेरे मोड़ीबा ये की रूप ये चक्का चक्का आखि ये खंडिया हाथ पाद नाही कि गोड़ नाही मु देखि पारुनी प्रभु मु देखि पारुनी रूप को प्रभु तबे जदि मो कृष्ण ताले मते मते थरे खाली सेही रूप को दर्शन देई दियो थरे खाली सेही रूप को दर्शन देई दियो जो रूप को दिने मा दर्शन को देखैथिलो पाटीटा को आ करि देलो पाटी भितरे ब्रह्मांड दर्शन करिथिले मा दर्शन सेही रूप को मते दर्शन देई दियो प्रभु मु जानिबी ये भक्त मानक पाई आपण दारुभूत मुरारी होई बसिछन जेतले भक्तर मन कथा को सुनिले प्रभु सेते बेले सेही रूप को दर्शन दउछंती हृदय खुशी धन्यवाद ये चौरा गोपाल नाथ गुणानी चौरा अनेक जन्मार्जित पाप चौरा चौरा राजे संसमामी सेही बाळ रूप को दर्शन दउछंती जेतले जने देखिदेले ना चैतन्य महाप्रभु सेतले दुई हाथ देखिदेले आ सेही नाची नाची रहिले जय कृष्ण कांदी कांदी कहूँ मरिबा तबे मो श्याम सुंदर तबे मोर से रमणी चरण आज परिचय दारुभूत मुरारी बस आज कली जुगरे काले भक्त को विपद बढ़ी से आखिरी पलकटा भी रख महाप्रभु Oh
ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ହରି ନାମ ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଘରେ ଘରେ ହରି ନାମ କର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ପଞ୍ଚ ସଖାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟିଏ ଥରକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଲି ଭଜନ କରୁଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଲି ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଜପ କରୁଥିଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଜଗାଇ ମା ଥାଇ ମାନେ ପାପ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ବାଳ ହତ୍ୟା, ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାପର ବଳ ସବୁ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଡାକିଲା, କହିଲେ ଆରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ନାମକୁ ଜପ କରୁଛି ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛି, ଦିଟା ଡକାୟତ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ପାପୀ ଯାକ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ତାକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତେନି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ନାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କର, ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ଛଡା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ହରି ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି ସେ ଜଗାଇ ମା ଭାଇ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାକୁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ, ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ତାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ବରଡ଼ା ତାଟି। କବାଟରେ ତାଟିଟାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ଦି ଭାଇ ଯାକ ଶୋଇଥିଲେ ଭିତରେ, ତାଟିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଟିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ନା, ସେ ଘର ଭିତରୁ ଯୋଉ ମଦ ଗ୍ୟାସ ଆସିବ, ଗନ୍ଧ ଆସେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତମ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆଖିଟାକୁ ମଳିକି ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହେଇଛି। କହିଲେ, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ମୋ ଚାହିଁବନି କରିବା, ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଯିବ କିଏ ଯାଇ। ହେଲେ ବାବାଜୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଦୁଆରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ? ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦବ, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କହିଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲି। କହିଲେ, ବାବାଜୀ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମତେ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁନି? କହିଲେ, ଡର କାହିଁକି ଲାଗିବ? କହିଲେ, ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ। ମୋ ନା ଜଗାଇ, ତା ନା ମାଧାଇ, ଆମେ ଦିନ ଦିନରେ ମଣିଷ ମାରୁ, ଚୋରି କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ମାରୁ। ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ତତେ ଡର ଲାଗୁନି? କହିଲେ, କାହିଁକି ଡର ଲାଗିବ? ତମେ ଯଦି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାରି ଦଉନା। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବାଜୀ ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କହ? କହିଲେ, ବାବା ମତେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଦିଅ। କହିଲେ, ସମୟ ଫମୟ ନାହିଁ, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବୁନି, ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ନ ଦବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ରହିବି। କହିଲେ, ତୁ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଥା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଛିଡା ହେଇକି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦି ଭାଇ ଯାକ କଲେ କଣ କଲେ, ମଦ ଢାଳିକି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଦ ପିଇଲେ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କାଠ ଆଣିଲେ, କାଠ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କଲେ, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲେ, ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ବୈଶାଖ ମାସର ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ମାନେ ଗୋରା ମୁହଁଟା କଳା ପଡିଗଲାଣି, ଝାଳ ଗୁଡା ବହିକି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ ବହିଗଲାଣି। ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଗୁଡା ସବୁ ଫଟକା ବାହାରି ପଡିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦି ଭାଇଙ୍କର ନିଦ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଚାହିଁଦେଲେ ବାବାଜୀଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ଏଇ ବାବାଜୀଟା ମଣିଷ ନା ଆଉ କଣ? ଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଗଲେ ତା ପାଖକୁ, ହେଲେ ବାବାଜୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଯୋଉ ବୈଶାଖ ମାସର ଡହ ଡହ ଖରା, ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ତ ମୁହଁଟା କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଝାଳ ବହିଗଲାଣି, ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ ବହିଗଲାଣି, କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛୁ? ହେଲେ ବାବା ତମେ ଯଦି ମତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି? ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମୟ ନ ଦେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ରହିବି। ହେଲେ ବାବାଜୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ବହୁତ ବଡ ଜିଦିଆ, ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଦେଲୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କର। ହେଲେ ନାଇଁ ବାବା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ସହିତ ତମେ କହିବ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେଇଆ କହିବ। ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ତମ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ।
कहले ठीक अच्छे तू एते कष्ट करनी जेतेबेले ताले तो कथा टिके सुनिया ताले तू कोन कहूछु कह कहले बाबा मु जेमिति कहिबी तमे सेसे कहबो कहला ठीक अच्छे हम चैतन्य महाप्रभु कहूछु हरे जो खराब तरह बसी आम पार्टी बस कह बाबा तुम खाली ह कहीदियो पार्टी बस जगाई गाँव हरे घर भितर गाँव आखिर धार धार लुह राति पाई सकाळ चैतन्य महाप्रभु के खसी पड़े आसिले राति पाई सकाळ से घर भितर से हरे कृष्ण कही नाचुंट गाँव सकाळ दी प्रहर हो गला सेमती नाचुंट ना खाइबा अच्छी ना पीवा जिते गाँ लोक देखिले से घर भितर कौन गोटे आवाज आसूसी सागे सागे जाई आसी देखिले दी भाई जाक पागला भलिया होउछथि दी हाथ टेकी दे समस्त जापुड़ी के धरिले जिते जापुड़ी के धरिले ना से समस्त भितर से भावना पशिगला ये हरिनामर भावना जमी समस्त भितर पशिगला समस्त दी हाथ टेकी नाचवा आरंभ कले मोर एक कथा कहबार तात्पर्य आज्ञा जे सेतेबेले जो माने गोटे थोर नाम को जप करूथले जन्म जन्मर पाप चली जाउथला जेमिति जगाई माथुकर चली गला अच्छा आमे तो एबे घरे घरे अष्टप्रहरी करूछन आज ए घरे अष्टप्रहरी काली से घरे अष्टप्रहरी
ସେଇଟା ନଷ୍ଟ କରି 56 ପ୍ରହର ହେଲେ ଫଳ କଣ ନା ଫଳ ହଉଛି ଏ କୋରୋନା ରୂପୀ ମହାମାରୀ ଫଳ ହଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ଫଳ ହଉଛି ମହାପ୍ରଳୟ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆମେ ତ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ନା ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ସେ ଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାମଟା ଚାଲୁଛି ସତ ହେଲେ ଆଉ ଭାବ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ନାମରେ ଯୋଉ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର ସେ ଭାବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ନାମଟା ଯାଇକି କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଲି 2 ଜଣ ଲୋକ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଗିନିଟିଏ ଧରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାଇକି ନମସ୍କାର କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏମିତି ହରିନାମ କରିବେ ନା ଗାଁ ଗାଁରେ ବୋଲିକି ହରିନାମ କରିବେ କାଳ ଦୂର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏମିତି ହରିନାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ବାଟରେ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ମୋ ଦେଖା ଦେଖି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବେ ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି ଦେଖିଲି ସେଇ 2 ଜଣ ଯାକ से पैसा को लेकिन आगे गोटे मद काउंटर छिड़ा है कहले अरे ये तो काला दूर करुले ये काला दूर करेंगे कौन कले ना से मद काउंटर 2टा बोतल किଣିले निज पाइजामा पकेट में पूरे देले गोटे निछाटिया बरगछ मूल चली इयार साइड को अन्य देखले कहीं कुआड़े ना ढक ढक करदे तेणु से दिन चिंता कली जे वर्तमान नाम आसिक ये जगह पहुंची गला बिक्री गला ये नाम आसी ए जगह पहुंच गला आज्ञा तेणु से दिन गोटे सुंदर गीत गाई लिखी जाकि सीधा टीवी चैनल माध्यम जाक आपण माने भलो पाइछथि ए कली जुगर निछक सत कथा आज्ञा हरि नाम बिक्री हेला लो हरि नाम बिक्री हेला लो हे मोदा बासो हेला सारो जय जगन्नाथ निचिता चोई तो दगाटी ठोको माने आउ देखाती केते चतरो अरे वाला प्रति घरे आगे देखिए माला माला ठाकुर गणेश ठाकुर रखिए सरस्वती रखिए दुर्गा रखिए जगन्नाथ रखिए लक्ष्मीनारायण रखिए आम एत ठाकुर कहीं रखी आज्ञा ना कारण आम 33 कोटी देवता समस्त को डाकिया पड़ो अच्छा सत कहले सतरे कौन आम एत ठाकुर रखिक भावना पूजा कर समस्ते कहे ना आज ये ठाकुर जब न शुणे से ठाकुर तो शुणे तेणु से रखी भाव ना केमिति आपण भावुवे केमिति भाव ना आज्ञा जनकर 2-2टा झील हो 3-3टा झील हो से कौन चाहिए मोर गोटे पुओटे हो तेणु से केते दियो देवता पाखे मानसिक कर आज जगन्नाथ पाखे जाई मुंड मारे प्रभु हे प्रभु तुम पताका लगी करेंगे प्रभु मोर गोटे पुओटे हो कदली नड़िया भोग देकी पूजा करके मानसिक कला तापर पुणी शिव पाखक जीव हे प्रभु देवदेव महादेव प्रभु
ମସିହା ହେଇଯିବ ସେଠି ମାନସିକ ସବୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଲୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ମାନସିକ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିକି ଆସିଗଲେ ତାପରେ ମାନସିକ ସରିଲା ପରେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତରେ ରହିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇଯିବ ସବୁ ଠାକୁରକୁ ମାନସିକ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ଝିଅ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଏତେ ଠାକୁରକୁ ଡାକି 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 ପୁଣି ମୋର ଝିଅ ହେଲା ଆଉ ଯିବି ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ଆମ ଡାକ ନ ଶୁଣିଲା ସେ ଠାକୁର ଆମର ନୁହଁ ତେଣୁ ଏଠି ଭାବ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହଁ ଭାବ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଠାକୁର ଆପଣ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ଠାକୁର କହିବେ ଆମେ ଦିନକୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଖାଇବେ କିଏ ଦେଖିବା ଏତେ ଠାକୁର ରଖିବେ ଯଦି ପ୍ରତି ଠାକୁର କହିବେ ଆମେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଜଣକା ଖାଇବୁ ଆପଣ ସବୁ ଠାକୁରକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେବେ ଆମର ସେ ଠାକୁର ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଯଦି ଭାବ ଥାନ୍ତା ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଥାନ୍ତା ଯଦି ଭାବ ଥାନ୍ତା ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କାହିଁକି କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧର୍ମ ପଥ ନୁହେଁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଭୁଲ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି बाप ठारू पुओ